ଏ ମଧ୍ୟ ଆଇছে हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु बर्तमान अलरेडी बाहर सारे बर्तमान पोखरी पाक जावाई जेहेतु बर्तमान समय 6:30 होती कहीं आम जो दुईटी पोखरी भाइरस होती से दुईटा पोखरी बर्तमान आज धर तेणुक मु प्रस्तुत हो जाए बर्तमान 7टा बेले आम बरफ आसो जालिया जी 7टा बेले धर बर्तमान 6:30 हो देखो पाग आज कौन केमती अच्छे सका सका निश्चित भाव में भिडियोटी शेष देखिए कंटिन्यू करेंगे एवं ता सहित सब्सक्राइब करदे पाखे बेल आइकन बजाईदे एवं ता सहित लाइक करेंगे भिडियोटी भल लगे कमेंट्स करेंगे जेहेतु आमर चिंगुड़ी चाष भेनामी चिंगुड़ी चाष आम करूँ 6टी पोखरी करूँ 6टी पोखरी जेहेतु 2टी पोखरी आमर रेड भाइरस हो जाए तेणुक रेड भाइरस पोखरी की आउ 4टी पोखरी बचाई निश्चित भाव में 2टा पोखरी की धरिया पड़ो कहीं आउ जमी से पोखरी की भाइरस न मेडिसिन से पोखरी सब यूज करा किंतु ए पोखरीटा को आम धरिक अलरेडी सील करदेबू रेड भाइरस एमती एक समस्या एमती एक भाइरस रेड भाइरस एमती एक भाइरस जे कि कोरोना जमी आमर होता लोकों जो भाई नियम करा से पोखर बहुत किसी नियम अच्छी भाइरस जदि बापिला तेणुक क्या पोखरी कई जापारे ना एवं जो पोखरी भाइरस आगे होता है सील कर दिया जाए अर्थात माछ छोट माछ होता धरा विष मरा घोड़ा चारिपिटी ब्लीचिंग करा पूरा सील करा एवं जदि बड़ माछ होने से हिसाब से धरा पूरा गाइडलाइन अनुसार ब्लीचिंग पकाई एमती पूरा कड़ा नियम अनुसार धरा कहीं पाख पोखरी मान कंप्लेन न करेंगे कि आमर जो अवशिष्ट पोखरी रहा पाखक कमी भाइरस नजीव तेणुक आम से हिसाब से धरबू निश्चित भाव में से जहाँ भी हो जेहेतु आमर तो पोखरी दुटा आज धर जेहेतु भाइरस समस्या जो तेणुक निश्चित भाव में देखा केते ग्राम हम एवं केमी कौन धरा जाऊँगी निश्चित भाव में देखा और धरा सरला आमर ढामरा जीव जो बेस को जीव फाल्कुनी कंपानी माछ ही नब तेणुक जेहेतु आमको फाल्कुनी कंपानी फिड दूची एवं सीपी कंपानी फिड दूची 2टा कंपानी फिड दूची तेणुक से कंपानी ही माछ नब फाल्कुनी कंपानी तेणुक निश्चित भाव में जा देखा भिडियोटी शेष देखा सब चेष्टा करेंगे और कंटिन्यू करेंगे आमको भल पाइबा निश्चित भाव में देवे कहीं जेकोसी अपडेट आसे मुझे आपण आगे ही प्रकाश करे आपण मान भल पाइबा ही आमको किसी आगू की नहीं पार यही भल पाइबा आम प्रति थाऊ निश्चित भाव में आसतु एवं जा पोखरी पाखक से जाए देखा कौन कौन सब समस्या चलती केमी कौन पोखरी कंडीशन पाख पोखरी सब केमती अच्छी निश्चित भाव में देखा आसतु जा हाय फ्रेंड मुझे बर्तमान पहुँची गली आम पोखरी पाखे कहीं अलरेडी देखु मुझे पहुँचा आगु बर्तमान जाल पोखरी पड़ सारा और जाल देखु बर्तमान अधा आदि बर्तमान आसी सारा जेहेतु मो आसवा टे लेट है तेणुक आसी पहुँचवा आगु बर्तमान जाल अलरेडी टणा है और खासकर भिडियोटा कंटिन्यू देखु एवं सब्सक्राइबर करूँ बर्तमान देखु जाल बर्तमान अधा आदि हो जाए बर्तमान पाखक आसो जिते पाखक बर्तमान जाल आसो माछ से पाखक पाख आउे एवं देखो बर्तमान किभली भाव में पाखक माछ बोधे सब पलि कहीं जाल पाखक पलि आए अलरेडी डेउंट किभली भाव में देखते बर्तमान जाल आम जो फ्लड दिखाई जहाँफल माछ डेईकी जापर सेपटू सुल जेहेतु बर्तमान टणा चलती जाल दी पटू बर्तमान आस्ते आस्ते जाल पाखक पाख मरा मरा देखते माछ केमी पाखे देखते बर्तमान पूरा जाम हो गले देखते किभली भाव में देखते बर्तमान माछ पूरा जेहेतु पोखरी आमर रेड अलरेडी हो जाए तेणुक पोखरी आम ही पोखरीटा को धरदे सेपटर आउ गोटे पोखरी अच्छी देखते बर्तमान आस्ते आस्ते माछ देखा केते टीसी बाहर देखा भाव में जना पड़ो कहीं जी माछ मरी थे से निश्चित भाव में उठे सबकि फास्ट खेपाटर सेकेंड खेपा बेसी उठे देखते बर्तमान जाल पाख नागिगला बर्तमान से ऊपर धाड़ी जाल बर्तमान पलि आसो ऊपर को पलि आसारा बर्तमान जाल कटा ही बर्तमान माछ बर्तमान क्यारेट आमर लोड हम आइस दिज्व
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ କିଭଳି ଅଛି, ପୁରା ଆକାଶ ଚକାଚକ। ପାଗଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ଖରା ଟିକେ ଆଜି ଅଧିକ ହବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ଅଲରେଡ଼ି ପାଖକୁ ଲାଗିଗଲା, ଜାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଖକୁ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଶୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଫ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ କଢ଼ା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ଟେକା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାରିଟା ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ଏପଟକୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏହା ଭିତରେ ମାଛ ରହିବେ, ତାପରେ କଟା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଉଠାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାଛ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଇସି ଅନଲୋଡ଼ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଆଇସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅନଲୋଡ଼ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା କ୍ୟାରେଟରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରାଯିବ, ଆଇସ୍ ଦିଆଯିବ। କିଛି ଆଇସ୍ ଆସିଛି, କିଛି ଫାଙ୍କା କ୍ୟାରେଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଯେଉଁ ଜାଲି ଅଛି, ଜାଲିରେ ପୁରେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରେଟରେ ଲୋଡ଼ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭେନାମୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଇଏ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମର 18 ଗ୍ରାମ ହେବ, 18 ଗ୍ରାମ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, 18-19 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଯେହେତୁ ସାମ୍ପଲିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର 80 ଦିନରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଖରୀରେ ଲାଭ କି ଲସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପରେ ତ ହିସାବ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପାଣିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି କ୍ୟାରେଟରେ ଆମର ଲୋଡ଼ ହେବ। ତଳେ ଆଇସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆଇସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଉପରେ ଆଇସ୍ ଦିଆଯିବ। ତିନି କାଟର ଆଇସ୍ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଛ ମରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରେଡ୍ ହେଲା ମାନେ ମାଛ ଯଦି 5ଟା ମାଛ ଆଜି ମରିଥିବେ, କାଲିକି 15ଟା ମାଛ ମରିବେ, କାଲି 15ଟା ମରିଥିବେ, ପରଦିନକୁ 30ଟା 40ଟା ମରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋଖରୀ ହିଁ ମାଛ ସବୁ କଟିଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଛ କଟିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ମାଛ କିଛି କଟିଛନ୍ତି, 2-4 କିଲୋ ମାଛ କଟିଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ମାଛ କ୍ୟାରେଟରେ ସବୁ ବରଫ ଦିଆ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଉଠାଯାଉଛି। ଇଏ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ 19-20 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଏମିତିକି ଯେହେତୁ ଆଜି 2ଟା ପୋଖରୀ ଆମର ଧରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା 2ଟା ପୋଖରୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଖରୀର ଆମର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ ଚାଲିଲାଣି। କାହିଁକିନା 2ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇପାରିବନି ମାଛ। ପାଖାପାଖି ଆମର ହୋଇଛି 140-142 କ୍ୟାରେଟ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ମାଛ ନେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତେଣୁକରି 2ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାଇଏଷ୍ଟ 90-96 କ୍ୟାରେଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀ ଆମର କାଳିଆ ଫିଡ଼ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଆମର ଅଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ଫିଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ପ୍ରବଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ପାଲ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆମର ଯିବ। ଏ ପୋଖରୀର ପାଖାପାଖି ମାଛ ଉଠା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲି